सारे जानते मो मुंड किस दिन तले फाटी जाता मेडिसिन देखी पारे। तो आज आम खाया अरुआ भात भात डालमा है मटर आलू कषा है डालमा है आउ ये सजना शाग है गोटाई देवा गोटाई नहीं नहीं आशीर्वाद भात तो मेघ को आसले मु खाई बोधे शागटा पूरा मस्त डाली मटर कषा आउ शाग है शागटा कि बढ़िया लगुच आटे बस खाऊ बहु कही 1000 लाइक बहु मो 1000 सब्सक्राइबर हम लक्षे लोक घर अंधार देखा देखा ठीक से भल मारदे खाया सरीगला देखते मुंड फाटी जाइए 2 दिन है स्टोरी पकई बो ए मलम मारदब जानते मो मुंड किस दिन तले फाटी जाता मेडिसिन देखी पारे मेडिसिन खाई बो मलम लगे मुंडे लगे मेडिसिन कोईटा खाए एटोटा हेटोटा हां नाइला ता आज हां आज पाई पाइला आज भी पाई दर्ज कमी जाए हां कमी तो सुखी लाइन आ सुखी लाइन हां इरा दर्ज खा सब भेल कैमरा फ्रेंड्स मेडिसिन खा सरी गला ए किस समय मेडिसिन खाई देले किस समय रेस्ट न वो कोडी होछु देखियो तो मेघ होई छाड़ी सारे बहु भालू खाई बोल पाखे कई भी ना कुरकुरी गुटा नहीं आसी दुकान खाया देखा कुरकुरी खाए सारे लंग भिडियो करने चेष्टा करुँच कारण मुझे सर्ट भिडियो नहीं लंग भिडियो मत प्राय तो बनाए ना तो बनाऊँगी ठीक से हो कि नहीं जानी तो बन दूसरी देखिए कुरकुरी बहुत ही टेस्टी बहुत अधिका बिंगो नसला आज मुझे भाई बिंगो फिंगो आनी कारण बिंगो खाए बिंगो नसला ये कुरकुरी मिले कुरकुरी भल लगे अधिका अच्छी और टेस्ट भी भल अच्छी खेल के सर भाई जिया पोल आडू हाँ 30 हाँ हाँ राहुल दे मटर राहुल राहुल इज बैक पोल कतरे कई नथले तो कदी पळे आली बस कई ना राहुल मेरे यार मेरे भाई राहुल घर देखा यात्रा राहुल सब शाग गछ लगे देखी पारे ये भेंडी आठी कम कखारु गछ भल लगुच झाल मटर भल लगुच राहुल चलू कौटी बसिया बुलाबुली करिया बहुत टेस्टी लगुच झाल मटर देखी पार क्या पवन आज पूरा मस्त पवन दूसरी मुझे जो आसती दिन टे एकुटिया बस भल लगे राहुल को दिली राहुल ताश खेलुला ताश खेलुला ताश खेल पाखु नहीं आईली भाई से आगे चलती आगे चलती बस पोल पाखे बसू कि कथा हबू
टाइम पास ହେଇଯିବ। ଏକୁଟିଆ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଆଉ ଭୋକ ବି କରୁଥିଲା। ଝାଲ ମଟର ଖାଇଦେଲି ବାସ୍ ପେଟ ଟିକେ ପୁରିଗଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜି। ବାଟ ଟିକେ ଶୁଖିଗଲା ବାଟ ଟିକେ ଶୁଖିଗଲା ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ପବନ ହଉଛି ଆଉ ପାଗ ଯେମିତି କରୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି କାଲି ମେଘ ହେଇପାରେ। ମେଘ ହେଲା ତ ଭଲ। ଆଉ ଏଠି ପାଣି ଏତେ ପଳେଇଆଇଲା କାରଣ ନନ୍ଦ ଭାଇ ଗାଧଉଥିଲା ପାଣି ଆମର ଏଇଠି ସବୁ ଉପରେ ଗାଧଉଥିଲା ନା ପାଣି ସହ ଚାରିଆଡେ ହେଇଯାଇଛି। ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରେନା ଆଉ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏମିତି ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ଆଉ ଦେଖିବା ଜହ୍ନ ମୋ ମୋବାଇଲ ମେନ୍ ହଉଛି ମୋ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ପାଉଁଶି ଆଉଛି କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ପାଉଁଶି ଆଉଛି ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମୁଁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଜହ୍ନ ଆଜି ପୁରା ଆଉ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ରାହୁଲ ଆଜି ପବନ ବଢିଆ ହଉନି। ରାହୁଲ ମୋରି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛି ମୋ ଫ୍ୟାନ ହେଇଗଲା ରାହୁଲ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡିଓ 1K ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଭିଡିଓ ଛାଡିଥିଲି। ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡିଓ ତ ସବୁବେଳେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚା ଏମିତି ତଳକୁ ଗଲେ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ବଢି ଯାଉଛି ଉପରକୁ ଗଲେ କଳା ହେଇଯାଉଛି। ଯେମିତି ତଳକୁ ଗଲେ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଉପରକୁ ଗଲେ ବଢି ଯାଉଛି। ଗାଇସ୍ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ରାହୁଲକୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଦଉଛି ରାହୁଲ କ୍ୟାମେରା ଧରିବ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଠିଆ ହେଇକି ସେଠି କହିବି। ପବନ ତ ଜୋର ହଉଛି ପୁରା ମସ୍ତ ବଢିଆ ଇଏ ହବ। ରାହୁଲ ଟିକେ ଏଇଠି ଧରିବ। ଗାଇସ୍ ରାହୁଲ ମୋର ଏବେ ଗୀତ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଏବେ ପଟା ଆମର ପଡିଯାଇଛି ଆଉ ରାହୁଲ ମୋର ଏବେ ମ୍ୟାଚ ହବ ଲୁଡୁ ମ୍ୟାଚ। ତ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଭିଡିଓ ତ ଭଲ ହେଇନି ଭଲ ଯଦି ହେଇଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ନ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ରହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ।